السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ شریف کے 21 رکوع اور دوسرے پارے کے 5 رکوع مکمل کریں گے۔ ترکیب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حرف مشبہ بالفعل مکفوف عن العمل، اس کے بعد ما کافہ آ گیا ہے۔ آپ کو قاعدے کا پتہ ہے کہ اگر حروف مشبہ بالفعل کے بعد ما کافہ آ جائے تو اس وقت یہ عمل نہیں کرتا اور فعل پر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس کے بعد ما کافہ آیا ہے اور یہ فعل پر بھی داخل ہو گیا ہے۔ حرم فعل، اس میں ہوا اس کا فاعل، علی حرف جر کم مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر، ظرف لغو متعلق ہو گیا حرم فعل کے۔ میتتا، یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے جی، آگے بھی معرفہ ہے اور یہ بھی معرفہ ہے، ان کا آپس میں عطف پڑ جائے گا۔ پہلے کو ہم بنا لیں گے معطوف علیہ، میتتا معطوف علیہ، واو پہ عطف، الدم معطوف، واو پہ عطف، لاما نکرہ خنزیری معرفہ، ان کی ترکیب آپس میں مضاف مضاف الیہ والی، لاما مضاف، خنزیری مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بھی بن گیا معطوف، واو پہ عطف، ما اسم موصول، اہل فعل، بھی قائم مقام نائب فاعل، لام حرف جر، غیری نکرہ اسم جلال سی معرفہ، ان کی ترکیب آپس میں مضاف مضاف الیہ والی، غیری مضاف اسم جلال سی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا لام حرف جر کے، مجرور بواسطہ حرف جر، ظرف لغو متعلق ہو گیا اہل فعل کے، اہل فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ یا خبریہ ہو کر یہ صلہ ہو گیا ما اسم موصول کے، ما اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بھی بن گیا معطوف، معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا حرم فعل کے، حرم فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ کرتے ہیں جی، انما حرم علیکم المیتۃ، رب نے تم پر مردار کو حرام فرمایا، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیری اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ اور جس کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ فا استنافیہ، من اس میں شرط مبتدا، اضطر فعل ہوا اس کا نائب فاعل ہے اور یہ بنے گا ذوالحال کیونکہ آگے ان کی بیان کیا جا رہا ہے حالت کو۔ غیر مضاف، باغ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن رہا ہے معطوف علیہ، باور پہ عطف، لا آدن یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول فی ہو جائے گا ثابتاً صیغہ صفت کے، ثابتاً صیغہ صفت اس میں ہوا اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال ہو گیا ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ نائب فاعل ہو گیا اضطر فعل کے، اضطر فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گئی ہے شرط۔ فا جزائیہ، لا لائے نفی جنس، اسما اس کا اسم، علی جار ہی مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر، ظرف مستقر متعلق ہو گیا ثابت صیغہ صفت کے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو لائے نفی جنس کی خبر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مرفوع، اس لیے ہم نے نکالا ثابت صیغہ صفت، ثابت صیغہ صفت اس میں ہوا اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہو گئی لائے نفی جنس کی، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ خبر ہو گیا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جو مجبور ہو، نہ حد سے بڑھنے والا ہو اور نہ سرکشی کرنے والا ہو، فلا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان حرف مشبہ بالفعل، اس میں جلالہ شریف اس کا اسم، غفور اس کی خبر اول اور رحیم خبر ثانی، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے پھر بالکل آسان ترکیب آ گئی جی، ان حرف مشبہ بالفعل، الذین اسم موصول، یکتمون فعل، واو اس کا فاعل، ما اسم موصول، انزل فعل اس میں جلالت شریف اس کا فاعل، ہو جہاں پر ہم مقدر مانیں گے وہ بنے گا ذوالحال کیونکہ آگے آ رہا ہے من بیانیہ، من حرف جر، کتاب مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر، ظرف مستقر متعلق ہو گیا ثابتاً صیغہ صفت کے، ثابتاً صیغہ صفت اس میں ہوا اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال ہو گیا ذوالحال کے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بھی ہو جائے گا انزلہ فعل کے، انزلہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا صلہ،
मौसूल अपने सिला से मिलकर ये बन जाएगा मफूल बिही। यक्तुमून फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेल या खबरिया होकर ये बन जाएगा मातूफ अलैह। और पे तब यस्तरून फेल वाओ इसका फाइल बार पे जार ही मजरूर मजरूर बवास्तार पे जार जर पे लाग मुतालिक हो गया यस्तरून फेल के। सामानन मौसूफ कलीलन सिफत मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर ये मफूल बिही हो गया यस्तरून फेल के। यस्तरून फेल अपने फाइल जर पे लग और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेल या खबरिया होकर ये बन गया मातूफ। मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर ये सिला हो गया अल्लाज़ीना इसमें मौसूल के। अल्लाज़ीना इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर ये इसम हो गया है इन नार पे मुशब्बह बिल फेल का। उलाई का आपको कायदा पता है, कलाम के शुरू में मारिफा हो उसके बाद जुमला फेली आ जाए, उनकी तरकीब आपस में मुब्तदा खबर वाली होती है। उलाइका को बनाएंगे मुब्तदा, मा याकुलूना मा नफीक है, याकुलूना फेल वाओ इसका फाइल फी हरफ जार बुतूनी मुजाफ है मुजाफिला मुजाफ अपने मुजाफिला से मिलकर मजरूर हो गया फी हरफ जार के। मजरूर बवास्ता हरफ जार सर पे लाग मुतालिक हो गया है याकुलूना फेल के। इल्ला अदाते असर अन्नारा मफूले भी याकुलूना फेल अपने फाइल ज़र्फ़ लग और मफूले भी से मिलकर जुमला फेल या खबरिया होकर ये बन जाएगा मातूफ अलैह। वाओ और पे तब ला युकल्लिमु फेल इसमें जलाल शरीफ इसका फ़ाइल होम मफूले भी यौम मुज़ाफ क़यामती मुज़ाफ अलैह मुज़ाफ अपने मुज़ाफ अलैह से मिलकर ये बन गया मफूले फ़ी। ला युकल्लिमु फेल अपने फ़ाइल मफूले भी और मफूले फ़ी से मिलकर जुमला फेल या खबरिया होकर ये भी बन जाएगा मातूफ। और तब ला युज़क्की फेल हुआ फ़ाइल हिम मफूले भी फेल अपने फ़ाइल और मफूले भी से मिलकर जुमला फेल या खबरिया होकर ये भी बन जाएगा मातूफ। मातूफ अलैह अपने मातूफ़ैन से मिलकर ये खबर हो जाएगी मुब्तदा की। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होकर ये खबर हो जाएगी इन्ना की। इन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। इसका कायदा भी बिल्कुल आपके ज़हन में होगा। कलाम के शुरू में जार मजरूर इसको बनाएंगे खबर मुकद्दम और बाद में जो भी इसम आए उसको बनाएंगे मुब्तदाए मुअख्खर लामर पे जार हो मजरूर मजरूर बवास्ता पे जार जर पे मुस्तकर मुतालिक हो गया साबितुन सिगा सिफत के। साबितुन सिगा सिफत इसमें हुआ इसका फ़ाइल सिगा सिफत अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर ये बन गया खबर मुकद्दम। अज़ाबुन मौसूफ अलीमुन सिफत मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर ये बन गया मुब्तदाए मुअख्खर। मुब्तदाए मुअख्खर अपनी खबर मुकद्दम से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया व तर्जमा करते हैं इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबी जो लोग छुपाते हैं जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया किताब में। वयश्तरून बिही समनल कलीला और उसके बदले थोड़े पैसे हासिल करते हैं। उलाइका मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्लन नारा यही लोग अपने पेटों में सिर्फ आग खाते हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामती क़यामत वाले दिन अल्लाह इनसे कलाम नहीं फरमाएगा। वला युज़क्कीहिम इनको पाक नहीं फरमाएगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम इन्हीं के लिए दर्दनाक अज़ाब है। उलाइका इसमें इशारा मुब्तदा अल्लज़ीना इसमें मौसूल इस तरह फेल वाओ इसका फ़ाइल अद्दलालता मफूले बिही बार पे जार हुदा मजरूर मजरूर बवास्तार पे जार जर पे लग मुतलिक हो गया इस तरह फेल के। इस तरह फेल अपने फ़ाइल मफूले बिही और जर पे लग से मिलकर जुमला फेल या खबरिया होकर ये बन गया मातूफ अलैह। वाओ और पे तफ अल अज़ाबा ये मफूले बिही बनेगा। यहाँ पर भी हम फेल माज़ूफ़ निकालेंगे इस तरह फेल वाओ इसका फ़ाइल अज़ाब मफूले बिही बार पे जर मगफिरती मजरूर मजरूर बवास्तार पे जर ज़र्फ़े लग मुतालिक हो गया इस तरह फेल के। इस तरह फेल अपने फ़ाइल मफूले बिही और ज़र्फ़े लग से मिलकर जुमला फेल या खबरिया होकर ये बन गया जी मातूफ। मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर सिला हो गया अल्लज़ीना इसमें मौसूल के। अल्लज़ीना इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर यह खबर हो गई मुब्तदा की। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया व आयत पूरी करके तर्जमा करेंगे जी। फ़ा इस्तिनाफिया मा ताजुबिया मुब्तदा असवरा फेल हुआ फ़ाइल हम मफूले बिही अलार पे जार नारी मजरूर मजरूर बवास्तार पे जार ज़र पे लग मुतालिक हो गया असबरा फेल के। असबरा फेल अपने फ़ाइल मफूले बिही और ज़र पे लग से मिलकर जुमला फेल या इंशाइया होकर ये बन जाएगी खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता यही लोग हैं जिन्होंने ख़रीदा गुमराही को हिदायत के बदले और जिन्होंने ख़रीदा अज़ाब को बख्शिश के बदले। फमा अस्बरहुम अलन्नार किस चीज़ ने इनको आग पर सब्र करने वाला बनाया। ज़ालिका मुब्तदा बार पे जर अन्नार पे मुशब्बह बिल फेल इसमें जलालत शरीफ इसका इसम नज़ला फेल हुआ इसका फ़ाइल
الکتاب ذوالحال بار پہ جار حق کی مجرور مجرور بواسطہ پہ جار ظرف مستقر متعلق ہو گیا ثابتاً صیغہ صفت کے ثابتاً صیغہ صفت اس میں ہوا اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال ہو گیا ذوالحال کا ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا نزلہ فعل کے نزلہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوگی انا کی انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مجرور ہو گیا بار پہ جر کے مجرور بواسطہ پہ جر ظرف مستقر متعلق ہو گیا ثابت صیغہ صفت کے ثابت صیغہ صفت اس میں ہوا اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوگی جی مبتدا کی یہ بنایا تھا ہم نے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا واو استنافیہ ان پہ مشبہ بالفعل الذین اس میں موصول اختلافو فعل واو اس کا فاعل فی حرف جار کتابی مجرور مجرور بواسطہ حرف جار ظرف لاغ متعلق ہو گیا اختلافو فعل کے اختلافو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہو گیا الذین اس میں موصول کے الذین اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ اسم ہو گیا جی انا کا لام تاکید کا فی حرف جار شقاق موصوف بعید صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہو گیا فی حرف جر کے مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہو گیا ثابتن کے کیوں نکالا ہم نے ثابتن اس لیے کہ انا کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے ثابتن صیغہ صفت اس میں ہوا اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہو گیا جی انا کی انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق اللہ پاک نے کتاب میں بے شک حق نازل فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا لفی شقاق بعید ضرور وہ دور کے جھگڑے میں ہیں رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ